Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Swami Shri Bhakti Vedanta Prabhupada Te Namah Gura Bhagyam Shirasiritva Shaktivesha Swarupine Hare Krishna Iti Mantrena Paschatya Prachatane Vishvacharya Prabharjaya Divya Karunya Murtaye Shri Bhagavata Madhura Gita Jnana Parayane Gaura Shri Rupa Siddhanta Saraswati Nishevine Radha Krishna Padamboja Bringaya Gurave Namah Devam Divyatanum Suchanda Varanam Balarka Chelanchitam Sangrananda Puram Sareka Varanam Vairagya Vittam Buddhim Shisiddhantanihim Subhakti Lasitam Saraswatanam Varam Vandetam Subhadam Adeka Sharanam Ashishwaram Sridharam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Ti Namane Shri Varshavana Videvi Dvaitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhurya Ujjvala Premadya Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Nigrahaya Namaste Namaste Gauravani Shri Murtaye Vinakarine Rupanuga Budhapa Siddhanta Dvanta Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Sambhave Padamabhujaya Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Shakti Swarupaya Rupanuga Parayate Shri Bhakti Vinod Parivar Ki Jai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Ki Vishupad Paramahansa Bhakti Vedanta Tripurari Maharaj Ki Jai Dham Vishupad Paramahansa Srila Bhakti Kavatvadhanacharya Maharaj Ki Jai Vishupad Paramahansa Srila Bhakti Vedanta Puri Maharaj Ki Jai Good morning, buenos dias. Buenos días. So we left off in our discussion yesterday concerning the background and historical narrative as to Rupa Goswami's Namaskar verse in his dramas. Ayer comenzamos la discusión y también dimos un trasfondo histórico sobre este verso Namaskara de Rupa Goswami. But we didn't hear the verse, so we'll begin this morning by hearing the verse. Pero no escuchamos el verso, así que vamos a comenzar esta mañana escuchando el verso. Rupa Goswami writes, Anarpita charim chirat korunayavatinakam samarpayitam tojura samsabhakti sriyam hari urata sundara duti kadamba sandhi pita sadahridaya kandare spuratova sachinandana. Rendered poetically in English, La traducción poética de este verso sería, do what you can in Spanish. que lo podemos hacer en español, May Hari, que Hari, ocean of compassion, el océano de compasión, his golden hue, con su tez dorada, like clusters of kadamba flowers, como grupos de flores calamba, forever manifest para siempre se manifieste within the hidden hollow of your heart. dentro del espacio oculto que es tu corazón. He has descended in Kali Yuga Ha descendido en Kali Yuga out of the Ananda
of Sachi debido a la Nanda de Sachi, as her son, como su hijo, to bestow para otorgar what has not been given for countless eons, lo que no ha sido entregado por incontables eones, the crest jewel of Unatol Rasa, la joya cimera de Ulatoj Balarasa, the radiant beauty of his own bhakti. la belleza radiante de su propio Bhakti. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Jai. Shri Sachinandan ki jai. Jai. So as I mentioned yesterday, Como he mencionado ayer, Rupa was hesitant to cite this verse upon being requested to do so by Ramananda Roy. Rupa había dudado mencionar este verso cuando Ramananda Roy se lo pidió, Because it was the deity of his book was Chaitanya Mahaprabhu himself. porque la deidad de su libro era Chaitanya Mahaprabhu mismo. And while Chaitanya Mahaprabhu encouraged him to recite the verse, Y mientras Chaitanya Prabhu le estimulaba a recitar ese verso, he was not aware that the verse was about him. no estaba al tanto de que ese verso era acerca de él. And Rupa felt that he would be embarrassed when he heard the verse. Entonces Rupa sintió que Mahaprabhu se iba a avergonzar al escuchar ese verso. And he was correct. Y estaba en lo correcto. But not knowing, Mahaprabhu encouraged him, no, recite. Pero sin saber que Mahaprabhu le iba a insistir en que lo recitara. So embarrassed, Así que estaba avergonzado. Mahaprabhu, he dismissed the verse as exaggeration. Y él descartó ese verso diciendo que era una exageración. But no one agreed with him. Pero nadie estuvo de acuerdo con él. Srimad Mahaprabhu ki jai. So this is a verse that's rich in theology. Este es un verso que es rico en teología. When we examine the general meaning, Y si cuando examinamos el significado en general, and then explores deeper implications for a book that I'm putting together with regard to the nature of the self in Gaudiya Vedanta. y también esto explora dimensiones más profundas. Y esto también lo menciono en un libro que estoy compilando acerca del Gaudiya Vedanta. So, a brief explanation. We'll begin with that. Una explicación breve acerca de eso. And although, as I mentioned, that this is the Namaskar verse to Rupa's drama, it also serves as literally as a blessing. Y como he mencionado, si bien este es un verso namaskara en esta obra dramática de Rupa Goswami, también sirve para otorgar bendiciones. So, what is the blessing that Rupa Goswami is bestowing upon us through this verse? Entonces, ¿cuál es la bendición que está otorgando Rupa Goswami en este verso? He says that may Hari Él dice que Hari manifest in the core of your heart pueda manifestarse en el agujero de tu corazón forever. para siempre. He says, Spurato Hridaya Kandare. So the heart is compared to like a cave. Él está comparando el corazón con una cueva And he blesses us that Chaitanya Mahaprabhu Hari may Spurato, may manifest there. y Él le está dándonos la bendición para que Gaura Hari pueda manifestarse en ese corazón. And of course we know from Bhagavad Gita what? Y nosotros sabemos qué cosa del Bhagavad Gita. Sarvasya Chaham Hridisane Vishto. He says that Krishna says he's in the heart of everyone. Krishna dice que está en el corazón de todos. After all, as we've been discussing with regard to bhakti, so this pertains to Krishna as well. Y tal como lo hemos hablado acerca del Bhakti, esto también aplica para Krishna mismo. Something cannot manifest in a particular locus unless it's already present there in an unmanifest form. Algo no puede presentarse en un locus en particular a menos que ya se encuentre ahí de forma manifiesta.
by the very definition of manifest. por la misma definición de manifestar. And we know, as I mentioned from Gita, that Krishna is present in everyone's heart. Y como sabemos, como le he mencionado del Gita, Krishna está en el corazón de todos. Of course, we tend to think that he's present as the Paramatma. Y la tendencia es pensar que está presente como Paramatma. But as our love grows, as it will from hearing verses like this, Pero como lo hará a medida que vamos escuchando versos como este, then if the form of our Ishta, la forma de nuestro Ishta, the God the form of Krishna, the form of Hari, with whom we resonate, la forma de Krishna, de Hari, con la que cada uno resuena, will replace the Paramatma va a reemplazar Paramatma and reside there. y va a residir ahí. This is Ruchi Bhakti, Eso es Ruchi Bhakti. as Chaitanya Mahaprabhu has said. Como ha dicho Chaitanya Mahaprabhu, Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam va. Nothing of this world do I want. no quiero nada de este mundo. I don't want fame, fortune, No quiero fama, fortuna, intimacy, intimidad, wealth. riqueza. Neither, he says, Tampoco, dice, am I interested in poetry for its own sake. estoy interesado en la poesía solo porque sí. He wants to, kavitam va. He wants to distinguish Sí. ordinary poetry and mundane rasa from bhakti rasa. Él quiere distinguir la poesía común con la poesía del rasa, del bhakti rasa. As I mentioned the other day, you cannot get bhakti rasa from poetry. Como mencioné el otro día, no puedes obtener bhakti rasa de la poesía. In the Indian tradition of aesthetics, drama, poetry, rasa is thought to be the soul of poetry. En la tradición antigua de India, de la estética indiana, rasa es expresado con poesía. It's la alma Es el alma of poetry. de la poesía. But bhakti rasa Pero bhakti rasa is not a poetic creation. no es una creación poética. But poetry has been chosen Pero as the language la poesía ha sido elegida como su lenguaje for rasikas. para los rasikas. Here I'm referring to devotees like Ramananda Roy, like Rupa Goswami. Aquí me refiero a devotos como Ramananda Roy y Rupa Goswami. They have chosen poetry as a language to express themselves. Han escogido la poesía como un lenguaje para expresarse a sí mismos. So this then is not ordinary poetry. Así que esto no es poesía ordinaria. But it is poetry. Pero sí es poesía, You should understand that. y debes entenderlo. The whole Bhagavatam, well, there's prose, but it is essentially a poetic text. It's kavya. El Srimad Bhagavatam es un texto poético, es kavya. Nigama kalpataro galitam phalam shukumukadamrita drapa sampitam pibata bhagavatam rasam malayam ahuraho rasika bhuvi bhavukaha. This is the third of the three introductory verses of the text of the Bhagavatam. It explains that the text is kavya. It's a poetic text. Este es el tercero de los versos introductorios del Bhagavatam y nos está explicando que este es un texto poético. It says you should drink this rasa Dice, debes beber este rasa and pass out. y desmayarte. And when you wake up, drink it again. Y cuando te despiertes, lo lees de nuevo. And again pass out. Y de nuevo te desmayas. Such is its power. Ese es su poder. But Pero, because it's poetry, debido a que es poesía, in poetry we make a certain point en la poesía hacemos cierto punto in a flowery way. en una forma más floreada. So you have to understand the Bhagavatam narratives. Entonces tienes que entender las narrativas del Bhagavatam de esta forma. What is the point that is being made, and how the point is being made through the embellishment of poetical expertise and so forth. ¿Cuál es el punto que se está haciendo y cuál es el punto de embellecerlo con ese lenguaje poético? When it says
billions of people came to the marriage of Chaitanya Mahaprabhu and Lakshmi Priya, for example, in Chaitanya Bhagavat. Por ejemplo, en el Chaitanya Bhagavata puede decir millones de personas vinieron al matrimonio de Chaitanya Mahaprabhu con Lakshmi Priya. And the whole world danced in ecstasy. Y todo el mundo danzó en éxtasis. And so forth. This is poetry. Y de esa forma, esto es poesía. You see. This is important because sometimes we get lost in the details and we think that the poetry is the details, and rather than that which is being used to poetically try to convey a point. Entonces, así es como alguien podría perderse en esos detalles sin ver que ese embellecimiento del lenguaje está buscando hacer un punto. So keep this in mind. What I'm saying to you is the descriptions of the Leela, for example, in Bhagavatam, Entonces debes mantener esto en mente. Por ejemplo, en las descripciones de los lilas en el Srimad Bhagavatam or in any of the Goswami's Leela Granthas. o en cualquiera de los lila granthas de los Goswamis. These are some effort to put the Leela into words and thought. Esto es un esfuerzo por poder poner los lilas en palabras y en pensamiento. But the Leela is beyond words and thought. Pero el lila está más allá del pensamiento y las palabras. In the sutras it is said, of Vyasa it is said, many things. En los sutras Vyas dice, se me vienen muchas cosas a la mente. Forgive me, my memory is not as good as it used to be when I was younger. But the sutras tell us this, that drawing on the Upanishads, they do that the absolute is beyond words and thought. Disculpen que no recuerdo con claridad, pero dice que Dios está más allá de las palabras y el pensamiento. And so Shankaracharya, Entonces Shankaracharya, he concludes, él concluye, nothing can be said about Brahman. no se puede decir nada de Brahman. We ask all of his followers to please follow that. Entonces le pide a todos sus seguidores, por favor, sigan eso. Shut up. Cállense. That is your philosophy. We agree with you. Esa es su filosofía y estamos de acuerdo contigo. Our interpretation of the sutra, however, is Sin embargo, nuestra interpretación del sutra es: Brahman is such that one cannot say enough about him. Brahman es tal que no se puede decir lo suficiente de él. So, we have examples of Ananta with thousands of heads, Entonces, tenemos a Ananta con miles de cabezas, all speaking about one pastime, todos hablando acerca de un pasatiempo, unable to capture even one aspect of that one pastime fully. incapaces de captar por completo un aspecto de ese pasatiempo. So, my Guru Maharaj was very careful Entonces, mi Guru Maharaj era muy cuidadoso not to allow us to take the Bhagavatam metaphorically to an extreme. al no permitirnos tomar el Srimad Bhagavatam como algo metafórico en un extremo, Which would take Krishna as a real person out of the picture. lo cual tomaría a Krishna como una persona real. For example, if he was asked, as he was once, I recall it, what does it mean that Arjuna has 5 horses? Entonces, recuerdo que una vez dijeron, ¿qué significa eso que Arjuna tiene 5 caballos On his chariot, en su Kurukshetra. carroza en Kurukshetra? What's the meaning of the 5 horses? ¿Cuál es el significado de esos 5 caballos? And Prabhupada said it takes 5 horses to pull that kind of chariot. Y Prabhupada dice, toma 5 caballos de poder arrastrar ese tipo de carroza. So he was consistent in replying like this. Entonces era consistente en responder de esa forma. Because if we wax too metaphorically, then Krishna will become also just a metaphor. Porque si es que lo lleva todo a una metáfora, entonces Krishna pasaría a ser algo metafórico. It's thought that a metaphorical rendering will be more esoteric. Se piensa que una interpretación más metafórica sería más esotérica. But actually the idea that reality is a person
and it's not us, is very esoteric. Pero el hecho de que la realidad es una persona que no somos nosotros es bastante esotérico. To conclude that God is some kind of impersonal substance, consciousness, is nowhere near as esoteric as the idea that reality is a person with lila and so forth. Decir que el absoluto es una realidad como una sustancia abstracta, eso tampoco tiene nada de esotérico. Por ejemplo, Gyan es la opuesta de karma. It's easy to understand. Eso es fácil de entender. If you're karmically engaged with objects of the senses, Si que estás kármicamente involucrado con los objetos de los sentidos, then you don't have knowledge. entonces no tienes conocimiento. We're all pursuing enduring happiness, Todos buscamos felicidad duradera, but you're going to get it from things that don't endure. pero quieres obtenerla de cosas que no son duraderas. Does that make sense? ¿Acaso eso tiene sentido? Now we've just completely dismissed the karma marg Hemos descartado por completo el karma marg and described in a few words how absurd our life is, y describimos por completo lo absurda que es nuestra vida, because we're pursuing enduring happiness in relation to things that don't endure, porque buscamos felicidad duradera en cosas que no duran. even though we agree it's not a good idea, Y aunque todos estamos de acuerdo en que eso no es una buena idea, even though we've heard it 1,008 times, aunque lo hemos escuchado 1008 veces, 108 veces, and perdón, even though we've told everybody we try to sell a book to, y se lo decimos a todos cada vez que tratamos de vender un libro, such is our position. esa es nuestra posición. Therefore, Por lo tanto, we need help. necesitamos ayuda. This is a cry for help. Raise your hands. Es un llamado de ayuda. Levantamos nuestras manos. So, as Gyan is absent in karma, Gyan está ausente en karma. karma being movement, Karma significa movimiento in relation to things that are here today and gone tomorrow. en relación a cosas que están hoy aquí y mañana no. What's the difference between your waking state and your dreaming state? ¿Cuál es la diferencia entre un estado despierto y dormido? Well, not much more than the duration of time. No mucho más que la duración del tiempo. We dismiss what we experience in a dream because it's so fleeting, so temporary. We dismiss our dreams largely Descartamos because they're so nuestros sueños temporary. porque son algo muy temporal. But our waking life is only the only difference is a little longer. La única diferencia con nuestra vida es que nuestra vida es un poco más larga, But we give it so much credibility. pero le damos tanta credibilidad. Endurance does give credibility. La duración sí da credibilidad. Therefore, we say sat, Por lo tanto decimos sat, real, real, means eternal. significa eterno. That which is real. Aquello que es real. It's not something that's here today and gone tomorrow. No es algo que está aquí hoy y mañana se va. Which is the nature of the things that we're moving in relation to and chasing. Lo que And es. in turn, those things are chasing us in the Entonces, realm of karma. pareciera que estamos persiguiendo las cosas, pero en realidad las cosas nos están persiguiendo a nosotros. Ese es el reino del karma. So in karma, there's movement, Entonces en el karma hay movimiento, but there's no knowledge. pero no hay conocimiento. And in knowledge, Y en el conocimiento there's no movement, no hay movimiento, right? ¿verdad? You come to knowledge, then you don't move in relation to temporary things. Si llegas al conocimiento no te vas a mover detrás de cosas que no duran. Shanti, shanti, shanti. Peace. Paz. You don't move in relation to things, No te mueves en relación a las cosas and you don't think about things. y no piensas acerca de las cosas. Is this hard to understand? ¿Eso es difícil de entender? It's not. No lo es. One is the opposite of the other. Uno es el opuesto del otro. Where there's karma, there's no gyan. Where there's gyan, there's no karma. Donde hay karma no hay gyan y donde hay gyan no hay karma. Now let's talk about bhakti. Ahora hablemos de bhakti. Now it's confusing. Ahora sí se vuelve confuso. There's movement, Hay movimiento and there's gyan in the movement. y hay gyan en el movimiento. Krishna says at the beginning of the 9th chapter of the Gita, what does he say? Rajavijja Rajuguhyam. Krishna Pavitram dice, idam uttamam.
pratyakshavagam dharmam susukam kartamabhyam. Eso dice Krishna al comienzo del capítulo 9. He says this knowledge that I'm going to teach you, which is bhakti. Dice este conocimiento que voy a enseñarte, que es Bhakti. Bhakti is a kind of knowledge. Bhakti es un tipo de conocimiento. It's samvit. Es Sambit. It's a cognitive expression. Es una expresión cognitiva. Samvit seamlessly intertwined with Ladini. Sambit está muy entrelazado con Ladini. This is bhakti. Eso es Bhakti. Jnana Vishesh, a particular kind of cognitive expression and experience. Gyan Vishesh, un tipo muy particular de experiencia cognitiva. He says, this knowledge that I'm teaching, which is bhakti, Dice este conocimiento que te estoy enseñando, que es Bhakti, es dármico. Dharma refers to the path of karma. Dharma se refiere al camino del karma. That's why Krishna, at the end of the Gita, what does he say? Es por eso que Krishna dice en el final del Gita, ¿qué es lo que dice? Say it out loud. Aham tvam sarvam bhagavyasita masucha. Right. Give up the dharma marg Deja el camino del mar, o sea, el camino del karma, that has many gods que tiene muchos dioses and many goddesses. y muchas diosas. And mam ekam. Imam Ekam, Keep it simple. manténlo simple. One God. Un Dios, Krishna says, me. dice Krishna, yo. Do sharanagati to me. Rinde Saranagati para mí. But here in the 9th chapter he says that bhakti is a kind of dharma. It is called prema dharma. En el capítulo 9 dice que Bhakti es un tipo de Dharma llamado Prema Dharma. Savai pumsam paro dharma yato bhakti bhoksase aitukiya patiyataya yatmasam prasidati paro dharma prema dharma. This is the gift of Chaitanya Mahaprabhu. Ese es el regalo de Chaitanya Mahaprabhu. So it's dharma means the movement, like karma, but there's knowledge inside of it. See, it becomes much more complicated. Entonces es como Dharma, pero tiene movimiento y tiene karma, entonces es mucho más complejo. So the idea that ultimate reality is a person, Entonces la realidad de que la realidad última es una persona, that in transcendence there is movement. en la trascendencia hay movimiento. This is very esoteric. Eso es muy esotérico Compare it to en the comparación con la idea idea movement in relation to temporary things de que el movimiento en relación a las cosas temporales results in bondage. resulta en cautiverio. Giving up that movement in relation to temporary things, Renunciar a ese movimiento detrás de las cosas temporales, knowing that you won't find happiness there, sabiendo que no vas a encontrar felicidad ahí, and instead turning within y en lugar de eso, tornarte hacia adentro to explore the internal landscape para explorar ese paisaje interno and find the self y encontrar el ser and become still, y quedarse quieto, peaceful, en paz, shanti shanti, shanti shanti, no movement, sin movimiento, no form, because we have experienced that form is a limitation. sin forma, porque hemos experienciado que la forma tiene limitaciones. It's easy to talk to people and get this far. Es fácil hablar con la gente y llegar hasta ahí. Now if we have to tell them, Ahora tenemos que decirles, but actually pero de hecho, there's movement in transcendence. sí hay movimiento en la trascendencia. There's form. Hay forma También. también. This is very esoteric. Eso es muy esotérico. Of course, the movement there is, and it looks just the same. Y luce igual. Krishna Leela looks like ordinary movement of everyday persons. It's human-like. El Krishna Lila parece movimiento de personas normales, es cuasi humano. Here, what's the most important word? Human-like. ¿Cuál es la palabra más importante ahí en cuasi humano? Like. Cuasi. It's human-like, Es casi which humano. means it's different. Lo que significa que es diferente. It's categorically different, Categóricamente es diferente, but it looks like it. pero se parecen.
Karma is a kind of movement that Karma. arises out of a perceived necessity. Karma es un movimiento que surge de una necesidad percibida, That there's something missing in me. de que hay algo que me falta. Let me try to acquire it. Déjeme tratar de adquirirlo. Let me add another person onto myself, Déjeme agregarle otra persona a mí mismo, for example. por ejemplo. And let's the two of us make more selves. Y entre los dos hagamos más seres. Typical of how humans conduct themselves, understandably. Eso es algo típico en cómo se comportan los humanos. Just for a moment, consider what is the measure of that illusion, Solo por un momento considera cuál es la medida de la ilusión and what is the power of bhakti. y cuál es el poder del bhakti. That despite pursuing another in a relationship, and the two of you getting together and making others children, Entonces que en lugar de estar, o sea, que cuando buscas a un otro, a otra persona y buscan hacer otros, los hijos, bhakti can be effective as a transcendental path in your life. bhakti puede ser efectivo como un camino trascendental en tu vida. Gyan cannot do that. Gyan no puede hacer eso, She's very weak es muy débil in comparison en comparación unto herself. en sí misma. So the movement in material life is out of a perceived necessity that there's something lacking. There's nothing lacking in you. Entonces está esa necesidad percibida de que te falta algo, pero en realidad no es así, no te falta nada. We don't need to add anything on to the Atma No to necesitamos make the Atma agregarle, perfect. no necesitamos agregarle nada al Atma para que el Atma sea perfecta. And as I mentioned the other day, if we add something onto the Atma, then we transform the Atma, and the Atma is not subject to transformation. Y como mencionamos el otro día, si es que tuviéramos que agregarle algo al Atma, entonces no sería perfecta y el alma no está sujeta a transformación. So the difference between the movement in material life and karmic life, which is a movement out of necessity that causes bondage, and the movement in lila, Entonces la diferencia en el movimiento, en el camino del karma que causa cautiverio y el movimiento en el lila, is that in lila, movement is out of fullness, not out of a sense of something missing. es que el movimiento en el lila es un movimiento de completitud, no porque te falte algo. It's celebration Es celebración of fullness, de la completitud, rather than a movement out of a sense of emptiness. no es en relación a una necesidad o una sensación de vacío. So I just make this point to underscore how esoteric is the bhakti tradition and the idea that Krishna is a person and has lila in comparison to Gyan Marg or Yoga Marg. Can you repeat, please? Yeah, so I just make this point to Hacemos- underscore the difference Estoy haciendo este punto para destacar la diferencia between the idea that reality is a person entre la idea de que la realidad es una persona and it's not us. y que no somos nosotros. We're part of him. Somos parte de él. The difference between that and the simple idea of the Gyan Marg. La diferencia entre eso y la idea simple del karma, del Gyanamar. Well, the Gyan Marg looks overtly spiritual, El Gyanamar parece aparentemente espiritual, with naked sannyasis, dreadlocks, con los sannyasis desnudos, con dreadlocks, sleeping on a bed of nails, que duermen en una cama de clavos. and a devotee Y el devoto, dressed in her sari, vestido en sari, beautiful tilak, con un tilak hermoso, gopi dots, con puntos de gopi, wanting to look like a gopi for Krishna. luciendo como una gopi para Krishna, That is how she thinks. y cosas así. Some man misunderstands and thinks, Entonces alguien puede malentender eso, but then Bhakti can make up for that. pero Bhakti lo puede compensar. She's very powerful Ella es muy poderosa and very generoso también. y muy generosa también. Muy alto, muy generoso. Es muy elevado, muy generoso. So while Prabhupada was careful not to
allow Krishna to disappear into a metaphor. Entonces Prabhupada era muy cuidadoso de no hacer desaparecer a Krishna en una metáfora. And for that reason, he often gave a very literal explanation. Y por esa razón a menudo daba explicaciones muy literales. We should at the same time understand Al mismo tiempo debemos entender that the text, like the Bhagavad, is poetic. que textos como el Bhagavatam son poéticos. So it takes a license to exaggerate with poetry and language to try to bring the feeling. Entonces se toma la licencia de exagerar en el lenguaje poético para el lila. We say that the Leela is more Decimos, than what the poetry of the Bhagavad says. decimos que la poesía es, decimos que el lila es más de lo que el Bhagavatam dice, Not less, no menos, more. más. So somehow we got onto that tangent Así que bueno, nos fuimos por esa tangente. in the context of discussing Mahaprabhu's Rupa Goswami's verse. Pero estamos discutiendo el verso de Rupa Goswami. Again, it's he's expressing his love for Chaitanya Mahaprabhu through his poetry, Él está expresando su amor por Chaitanya Mahaprabhu a través de su poesía. and he says, Y dice, Hari Spurata Kandare, what is it? Hridaya Kandare Spurata Vasachinandan. He says, may this Hari manifest in the core, in the cave of your heart. él dice que Hari pueda manifestarse en esa caverna de tu corazón. He says that, and he refers to him as Sachinandan. Y se refiere a él como Sachinandan. Now, Rupa Goswami has written this verse in Jagannath Puri. Rupa Goswami ha escrito este verso en Jagannath Puri. And what is he thinking when he writes this verse? ¿Y qué está pensando cuando escribe este verso? It's peculiar Es peculiar that he has invoked the name Sachinandan. que él haya invocado este nombre Sachinandan. It's not typical in his writing. No es típico en su escritura. We can understand what he's thinking then. Podemos entender lo que está pensando entonces. He has come to Jagannath Puri for the first time Ha llegado a Jagannath Puri por primera vez to have the darshan of Jagannath Swami and Gaurhari. a tomar darshan de Jagannath Swami y Gaura Hari. Jagannath Puri and Chaitanya Mahaprabhu is now residing there. Y Chaitanya Mahaprabhu ahora está residiendo ahí. He describes him as Sachinandan, the Vatsalya Ananda of Sachi. The Vatsalya Ananda of Sachi. El Vatsalya Ananda de Sachi. What is the Vatsalya Ananda ¿Cuál es el Vatsalya Ananda of a mother? de una madre? The child of the son. Her children. That is our Ananda. Un hijo, su hijo es su Ananda. So it's a way of speaking about the son Es una forma de hablar del hijo of Sachi. de Sachi. He's thinking Chaitanya Mahaprabhu was born appeared in the world from the ocean of the Vatsalya Prem, the Vatsalya Ananda of Sachi. Está diciendo que este hijo está surgiendo del océano del Vatsalya Prem de Sachi, In Gopi Bhav, en Gopi Bhav. Rupa Goswami is saying, my mind is blown Rupa Goswami está diciendo, se me ha volado la cabeza at the Vatsalya Prem, con el Vatsalya Prem, Vatsalya Ananda of Sachi. con el Vatsalya Ananda de Sachi. What came out of that? ¿Qué es lo que surgió de ahí? What can I say about him? ¿Qué puedo decir acerca de él? He was born Él from the nació Vatsalya of Sachi, del Vatsalya de Sachi and at a very young age, y a una edad muy temprana, at 24 years old, de 24 años, he left home and he took sannyas. dejó su hogar y tomó sannyas. Right? He began to wander as a mendicant, Comenzó a vagar como un mendicante, but Nityananda Prabhu tricked him pero Nityananda Prabhu lo engañó and brought him back to Shantipur. y lo llevó de vuelta a Shantipur. And then, while he was bringing him back to Shantipur, Y luego, mientras lo estaba llevando de vuelta a Shantipur, he sent another devotee to Navadvip
envió a otro devoto a Navadvip and said, "Tell every man, woman, and child, every animal, every fish, y le dijo, dile a todo hombre, mujer y niño, a todo pez, every fowl, every fruit of the Ganga a cada fruta que se cae en el Ganga, to come to Shantipur que venga a Shantipur and bring him back, y tráiganlo de vuelta that rascal." a ese sinvergüenza, He is the son of Yashoda. es el hijo de Yashoda, My business is to watch over him. y yo tengo que cuidarlo. Balaram, Ji, he has some Vatsalya in his emotional composition. Él es Balaramji y tiene Vatsalya en su composición. This is called Sankul Bhav. Eso se llama Sankul Bhav. So his Bhav is primarily Sakya, Entonces su Bhav es principalmente Sakya, but is also imbued with Vatsalya and Dasya. pero también está imbuido con Vatsalya y Dasya. Where does he get that Vatsalya Bhav? ¿De dónde obtiene ese Vatsalya Bhav? Mother Yashoda is constantly pouring that Vatsalya Bhav on him. Madre Yashoda está constantemente entregando ese Vatsalya Rasa sobre él. He's 8 whole days older than Krishna. Él es solamente 8 días mayor que Krishna. You are the older big brother. Y le dice, tú eres el hermano mayor, el hermano grande. You have to watch over him. Tienes Very que carefully. cuidarle, con mucho cuidado. You have to take care of him. Tienes que cuidarlo. I heard from the other boys that he ate dirt today. Escuché de otros niños que él hoy día comió tierra. Is it true? ¿Es verdad? Balaram said, yes. Balaram dice sí. Krishna said, how could you do that to me Y Krishna le dice, ¿cómo pudiste hacerme eso in Sakyabhav? en Sakyabhav? How could you do that to me? ¿Cómo pudiste hacerme eso? I have to get even with you at some point. Tengo que vengarme de ti un día. Where is Nityanandaram? ¿Y dónde está Nityanandaram? And Krishna has come. Goloker, what is it? What did Narottam say? ¿Cómo es la canción de Narottam? It says, yeah, next verse. Balarama Ilunitai. Sachi Sutta. Okay. Anyway, Balarama Ilunitai. Gaur has come. Krishna has come as Gaur. Krishna ha venido como Gaur. Nityananda has come as Balaram. Nityananda ha venido como Balaram. We see him. He takes the madness of Chaitanya Mahaprabhu's sannyas and brings him back in front of all of his friends. Vemos esta locura de Chaitanya Mahaprabhu como Sanyas y como lo ha traído de vuelta ante sus amigos, In front of his mother. enfrente de su madre. Imagine, you've taken Imagínense. sannyas and your elder brother goes and gets you and brings you back to your mother. Imagina que has tomado Sanyas y que tu hermano mayor va y te va a buscar para llevarte donde tu madre. How could you do that? ¿Cómo podría hacerte eso? Everyone from Navadvip came except only one person did not come. Todas las personas en Navadvip fueron excepto por una persona. Who was that? ¿Quién era? What does Bhagavatam say? ¿Qué es lo que dice el Bhagavatam? What is the verse? ¿Cuál es el verso? Shaktva sudus chadjusurip sitaraj lakshmi dharmishta ayvatase yaragadaramya mamrigam te siddhaman vadhavat vande mahapurusha te charanam Shaktva sudus chadjusurip sitaraj lakshmi. Only Raj Lakshmi did not come. Solo Raj Lakshmi no vino. Vishnu Priya Devi ki jai. What a transcendental tragedy. Qué tragedia más trascendental. This is Krishna Lila. This is Gaur Lila. Ese es el Krishna Lila, es Gaura Lila. We will laugh. We will weep. Vamos a reír, vamos a llorar, Hearing the human-like Leelas of Gaur, escuchando los lilas cuasi humanos de Gaur, Ram, Krishna, and Radhe. Ram, Krishna, Radhe. Try to understand how extraordinary this is as a spiritual path. Traten de entender lo especial que es este camino espiritual. We are, materially speaking, emotional beings. Somos, materialmente hablando, seres emocionales. We bond with others and with things out of emotion, Nos relacionamos con otros y con las cosas a través de la emoción. largely. Ampliamente es así. And the spiritual path
Of course, it's meant to take us away from material emotions. El camino espiritual busca alejarnos de lo material, de las emociones materiales. When we hear Gaur Lila or Krishna Lila, Pero cuando oímos el Krishna Lila o Gaura Lila, they're so similar to our own lives, son tan similares a nuestra propia vida, our own human experience, a nuestra propia experiencia humana, that when we hear que cuando oímos Krishna acted like this, que Krishna actuó así, we know, I did that too. sabemos, yo también hice eso. And there's a bond Y eso created. You understand? genera una relación This is con very él. extraordinary. Eso es muy extraordinario. It's said that the attachment to ordinary people is the cause of bondage, but the same attachment to a sadhu is the cause of liberation. Entonces se dice que el apego a las personas materiales es la causa del cautiverio, pero el apego a un sadhu es la causa de liberación. Of course, it means if we become attached to a sadhu, Entonces eso significa, si te apegas a un sadhu, then we'll learn vas a aprender what is Maya Shakti, what is Rup Shakti, qué es Maya Shakti, qué es Swarup Shakti, Sambandha Gyan, and so Sambandha forth. Gyan y todo eso. And the result will be our liberation. Y el resultado va a ser nuestra liberación. So Vishnu Priya, she did not come, and we weep to think what was her plight. Entonces Vishnupriya no fue y nosotros pensamos, wow, qué situación. I'm telling you, this is what's going through Rupa Goswami's mind Eso es lo que está pasando por la mente de Rupa Goswami when he wrote this verse. cuando escribió este verso. And there he's thinking in Shantipur, I was not there, but I heard what happened. Y él está pensando, eso pasó en Shantipur, no estuvo ahí, pero sé lo que pasó. And Chaitanya Mahaprabhu, Sachinandan, he was born from the Ananda of Sachi, her Vatsalya Prem, and his whole Leela began. Y Chaitanya Mahaprabhu, Sachinandana, nació de ese océano de Vatsalya y todo su lila surgió. When Nityananda Prabhu brought him before Sachi, Y cuando Nityananda Prabhu lo trajo ante Sachi, Chaitanya Mahaprabhu came to his senses. Chaitanya Mahaprabhu volvió a sus sentidos He said, what have I done? y dijo, ¿qué es lo que he hecho? I placed myself before you. Me Speaking to his entrego mother. ante ti, le dijo a su madre. And everyone was focused on Sachi Y todos se enfocaron en Sachi, in complete silence. en completo silencio. What will she say? ¿Qué va a decir? He has taken sannyas. Él ha tomado sannyas. Can she tell him to give it up? ¿Le puede decir que lo deje? If she does that, what will all the people think Y si es que lo hace, ¿qué va a pensar la gente outside of us, fuera de nosotros? who are his intimate friends, Quienes son sus íntimos amigos, and can never take his sannyas seriously? que nunca van a tomarse en serio ese sannyas. We have to go from where we are now as sadhakas, Tenemos que ir desde donde estamos ahora como sadhakas, taking Gaura's sannyas very seriously, tomando el sannyas de Mahaprabhu muy en serio, because in his sannyas lila, porque en su sannyas lila, his madhya lila, su madhya lila, all the teachings are coming. todas las enseñanzas vienen de Rupa ahí. Siksha, Sanatana Siksha, Rupa Shiksha, Sanatana conversion of Shiksha, Sarvabhauma, the conversion of Prakasananda, la conversión de Prakashananda, Venkata Bhatta, Gopal Bhatta. de Gopal Bhatta, Mm. de This is very Sarvabhauma. rich for us. Es muy rico para nosotros. When I was young, Cuando yo era joven, in Prabhupada's mission, en la misión de Prabhupada, nobody had any personal deities. nadie tenía deidades personales. We all only worshipped the deities in the Solo temple. adorábamos las deidades en el templo. There were a couple of rare exceptions. Había un par de excepciones muy raras. One of them was a godbrother of mine named Guru Kripa Maharaj. Soldiers, everyone was lined up for a whole month. You couldn't get in. There was a line waiting. Había distintas familias, todos estaban en la lista, estaban todos esperando. This is the kind of enthusiasm that Prabhupada created Es el tipo de entusiasmo que creó Prabhupada for worship of the deity. para la adoración a la deidad. If you would bring the deity and put him in our hands, Prabhupada was nervous. What would they do? Entonces, si traía una deidad y la ponían en sus manos, pensaba, se ponía nervioso, pensaba qué voy a hacer. But his feelings, his reverence for Shiva Vigraha was transferred to us. Entonces, esa emoción por Sri Vigraha se transfirió hacia nosotros. And to get the Mahaprasad,
y obtener ese Mahaprasad. We had, you know what wax paper is? Tenemos un papel encerado, ¿saben lo que es eso? Wax paper is so our plates Nuestros platos were wax paper. eran papel encerado. Take a sheet and tear it off and put it on the plate. Tomabas un pedazo y lo ponías así como plato. Then you had some oatmeal, Y te ponían un poco de avena, 3 pieces of orange, 3 pedacitos de naranja, 6 chickpeas, 6 garbanzos, like that. así. We weren't very wealthy. No éramos muy ricos. So, Entonces you had to finish the oatmeal before the wax paper melted. tenías que comerte la avena caliente antes de que se derritiera ese papel. And then the pujari would come with the Mahaprasad. Y luego venía el puyari con el They Mahaprasad. were so eager for Mahaprasad. Y todos estábamos muy ansiosos por obtener Mahaprasad. But we were not so eager for the taste, Bueno, no tanto por el sabor, but for the sense of what was Mahaprasad, sino por el sentimiento de lo que era el Mahaprasad. how it could empower one. Cómo eso puede empoderarte. Prabhupada was very experientially powerful. Prabhupada daba experiencias muy poderosas. He could come into the room, and the whole room would turn into ecstasy. Podía llegar a un cuarto y todo el cuarto se llenaba de éxtasis. To see him, I would weep. Al verlo podías llorar. How could it be otherwise? ¿Cómo podía ser de otra forma? Krishna Shakti Vinay Nahi, Tar Pravarta. Chaitanya Charitamrita says, without Krishna Shakti, Dice el Chaitanya Charitamrita, sin Krishna Shakti, without being empowered by the full manifest Swarup Shakti, sin ser empoderado completamente por el Swarup Shakti, Chaitanya Charitamrita says, one cannot be successful in Sankirtan. dice el Chaitanya Charitamrita, uno no puede ser exitoso en el Sankirtan, The distribution of the benediction of Chaitanya Mahaprabhu. en la distribución de la benevolencia de Chaitanya Mahaprabhu. Do you think that Prabhupada was successful? ¿Ustedes piensan que Prabhupada fue exitoso? We live in a footnote now, Ahora estamos viviendo como a pie de página, which is long, que es muy largo, to a chapter en un capítulo in the history of Gaudiya en la Vaishnavism. historia del Gaudiya Vaishnavismo. It will never be duplicated. Nunca va a ser replicado. If it was to be compared to anything, Si se pudiese comparar con algo, it would be compared to the campaign of Nityananda Prabhu himself. se podría comparar con la campaña de Nityananda Prabhu mismo. Broad and generous Amplia y generosa, and powerful. muy poderosa. Nityananda Prabhu, this was his characteristic, to bring so many people to the feet of Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la característica de Nityananda Prabhu. Llevaba muchas personas a los pies de Chaitanya Mahaprabhu, Without any qualification on their part. sin ninguna cualificación de su parte. The classic example, El ejemplo clásico, Jagai Madai, Jagai Madai. brought to Chaitanya Mahaprabhu. Se los lleva a Chaitanya Mahaprabhu. You have to understand these stories, what they mean. What is the significance? Tienes que entender estas historias, cuál es su significado. To be in the Chaitanya Sampradaya, Estar en la Chaitanya Sampradaya, the Madhva Gaudiya la Sampradaya, Madhva Gaudiya Sampradaya, and to be in the Paribar of Bhakti Vinod, y en la Parivar de Bhakti Vinod, this is very extraordinary. eso es algo muy We extraordinario. have that good fortune. Tenemos esa muy buena fortuna. So Rupa Goswami, Y Rupa Goswami he's thinking, estaba pensando, Gaur Hari, he was born out of the Prem, the Vatsalya Prem. Sachi gave him to the world. And now, I am in Jagannath Puri. I've been to see him. How did he get here? entonces Rupa Goswami está viendo que Chaitanya Mahaprabhu nace de este Vatsalya Prem. Sachi Mata lo trae al mundo por este Vatsalya y Rupa Goswami está pensando, how was the last part? I'm sorry. How did he get here? Él está pensando cómo ha llegado acá. He was born from the womb of Sachi's Prem. Ha nacido del vientre del Prem de Sachi Then he took sannyas, y luego tomó sannyas, giving up his mother. dejando a su madre, And then he returned y luego volvió to the womb of Sachi. al vientre de Sachi. He went back into the womb of Sachi. Volvió al vientre de Sachi. And again,
Y de nuevo another Leela was born. nació otro lila. Nilachala Leela. Nilachala. Nilachala Lila. The Jagannath Puri Leela. El lila de Jagannath Puri. Because, well, everyone in silence was looking at Sachi. What was she saying? Porque todos estaban en silencio observando a Sachi, esperando lo que iba a decir. The boy has come back to his Ah, mother after taking sannyas. Ha vuelto su niño a Madre Sachi luego de haber tomado sannyas. What will she say? ¿Qué dirá? Here she is again. Y ella está ahí de nuevo. In Krishna Leela, En Krishna Lila, Krishna and Ram went on a chariot to Mathura. Krishna y Ram fueron en una carreta hacia Mathura. Nanda Maharaj promised, I'll bring them right back. Y Nanda Maharaj prometió que lo iba a traer de inmediato, de regreso. But Nanda Maharaj could not bring them back. Pero Nanda Maharaj no pudo traerlos. But he had to come back. Pero él tuvo que volver. But no one blamed him. Pero nadie lo culpó. They could understand. Pudieron entender. He was bearing his own separation from Krishna. Él estaba viviendo su propia separación de Krishna. And to some extent, all of theirs as well. Y de cierta forma la de todos ellos también. Now, when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, you can understand why Jagannath Mishra passed on from the world. Ahora cuando Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas, se puede entender por qué Jagannath Mishra dejó el cuerpo. He is Nanda Baba. Él es Nanda Baba. He said, I'm not doing that again. Él dijo, no voy a hacer eso de nuevo. No way. No hay manera. So the whole burden has been placed on Sachi, on Yashoda. Y todo ese nacimiento tuvo lugar en Sachi y en Yashoda. What to do? ¿Qué hacer? And so wisely, he said, in English we Entonces, say, mother knows best. sabiamente, en inglés se dice, las madres saben mejor. She is the original guru Ella es la guru original in our life. en nuestra vida. Right? So she said that he has taken sannyas. Entonces ella dijo, él ha tomado sannyas. I cannot bear the idea that the religious sector of the world No puedo tolerar la idea de que el sector religioso del mundo will criticize him for giving up sannyas. lo critique por dejar sannyas. But we cannot bear his absence either, Y tampoco puedo tolerar su ausencia. speaking for all of his friends. Hablando también por todos sus amigos. And so she concluded what? Entonces ella, ¿qué concluyó? That Navadvip Que Navadvip and Jagannath Puri y Jagannath Puri are like two rooms in one house. son como dos cuartos en la misma casa. People are always moving between Jagannath Puri and Navadvip. La gente siempre se está moviendo entre Jagannath Puri y Navadvip. Prabhupada told me personally, in my childhood, Prabhupada me dijo personalmente, en mi infancia, my dream, mi sueño, my ambition mi visión in life en la vida was to go to Rath Yatra in Jagannath Puri. es ir al Ratha Yatra en Jagannath Puri. He told me, Él me dijo, he called me to his bedside me llamó hacia su cuarto, hacia Dijo- al lado de su cama, and he told me this. y me dijo esto. And he said, I was so insistent that my father bought me a toy. Yo era tan insistente que mi padre me compró una carroza de juguete And I would keep it by my side of my bed. y lo dejaba al lado de mi cama. In the night, I would wake up and reach out and make sure it was still there. Y en la noche me despertaba y lo tocaba para saber si estaba ahí todavía. And then I performed Rath Yatra in the neighborhood, Y luego hacía Ratha Yatra en el barrio and all the neighbors would come. y todos los vecinos venían. I thought it was a very cute play. Pensaron que era un juego muy lindo. He said, but it was real. Y me dijo, pero era real. He said, and now I'm doing that all over the world. Y ahora estoy haciendo eso en todo el mundo. Jagannath Rath Yatra ki jai. So, this is another Dweep Basi. Ese es un Navadvipasi. They want to go to Jagannath Puri for the darshan of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces van a Jagannath Puri para tener darshan de Chaitanya Mahaprabhu. You know, the separation. A sentir la separación. They're thinking, Están pensando, oh, we don't like his sannyas. no nos gusta sus sannyas. I was telling the story Estaba contando una historia that in ISKCON,
Guru Kripa Maharaj had little Gaurnitai deities. de que Nishkan Guru Kripa Maharaj tenía deidades de Gaurnitai. And I was traveling from temple to temple and I couldn't get an entry to offer Artik anywhere. Y yo viajaba de templo en templo y yo no tenía la oportunidad de ofrecer Artik en ningún So I, lugar. wrote to Prabhupada and said maybe I could get Gaurnitai deities. And Entonces travel with them. le escribí a Prabhupada y tal vez podría obtener unas deidades de Gaurnitai y viajar con ellas. So Prabhupada gave permission and told me how to worship them. Entonces Prabhupada me dio permiso y me enseñó cómo adorarlas. Worship them in the morning, so many ways, and then put them in a box. Adorarlas en la mañana y luego las pones en una caja Next morning, again, like this. y anda a predicar y la mañana siguiente hacer lo mismo. So one day I saw Guru Kripa Entonces un día vi a Guru Kripa and the darshan of his deities, y tuve darshan de sus deidades and they had platinum dandas, y tenían dandas platinadas, Gaur Nityananda. Gaur Nityananda. I'd never seen Gaur Nityananda dressed like that. Y yo nunca había visto a Gaur Nityananda They vestidos were de esa dressed like forma, sannyasis with dandas. vestidos como sannyasis con dandas. So Prabhupada so I went to see Prabhupada and I said, Prabhupada, I saw that Guru Kripa dressed the deities like this. Entonces fui a ver a Prabhupada y le dije, Prabhupada, vi que el Guru Kripa estaba vistiendo a las deidades de esta forma. And Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, the devotees of Chaitanya Mahaprabhu don't like to see him as a sannyasi. los devotos de Chaitanya Mahaprabhu no les gusta verlo vestido de sannyasi. This is a Navadvip Vasi. Eso es un Navadvip Vasi. When it was proposed by the disciples of Bhakti Pragyan Keshav Maharaj to perform Ratha Yatra in Navadvip, Entonces hubo una petición de uno de los discípulos de Bhakti Pragyan Keshav Maharaj de realizar un Ratha Yatra en Navadvip. Pujapad Sridhar Maharaj thought, that may disturb the residents of Navadvip. Y Prabhupada pensó eso puede perturbar a los residentes de Navadvip, Remind him of his leaving. recordarles de su salida de Navadvip. He thought maybe you should have a Rath of bringing him back Y from Jagannath Puri. tal vez debiesen hacer que vuelva a Navadvip de Jagannath Puri, Of course, because he did come back. porque él sí volvió. And every man, woman, child, Cada cow, hombre, mujer, fish, niño, vaca, pez. the Ganga rose up El Ganga se in levantó a tidal wave of celebration. en una gran oleada de celebración. Nimai Pandit, Sri Krishna has come back, Sri Krishna Chaitanya. Y Nimai Pandit volvió, Sri Krishna Chaitanya. So Prabhupada told me, that's why Nityananda Prabhu broke his danda. Entonces Prabhupada dijo, es por ello que Nityananda Prabhu quebró su danda. So as sadhakas, Entonces los sadhakas we're very much attracted to the sannyas lila of Chaitanya Mahaprabhu. no están tan atraídos al Sanyas Lila de Chaitanya We have to Mahaprabhu. pay very close attention to that. Tienes que poner mucha atención a eso. And if we do, then we'll develop these kind of feelings. Y al hacerlo vas a tener este tipo de And sentimientos. become a resident of Navadvip. Te vas a volver un residente de Navadvip. So Sachi said there's always commerce between Navadvip and Jagannath Puri. Y Sachimata dice, siempre hay comercio entre Jagannath Puri y Navadvip. So my decision is that don't go to Entonces, Vrindavan, that is very far away. Sachimata decía, Brindavan no está tan lejos. We'll never hear from you, and we'll never hear about you again. Nunca vamos a escuchar de ti de nuevo, ni verte de nuevo. Go to Jagannath Puri. Anda a Jagannath Puri. And there the devotees, all your devotees can come every year for Ratha Yatra, Y todos los devotos pueden ir a verte para el Ratha Yatra. spend 4 months with you during the Pasar rainy season, 4 meses contigo durante la temporada lluviosa and bring back news. y to traer us. noticias para nosotros. This was the verdict of Sachi. Ese fue el veredicto de Sachi. And Rupa Goswami is thinking of this. Y Rupa Goswami está pensando He en writes, eso. that Vasachinandana. May this Sachinandan go Hari. Who is Hari? He the son of Sachi, but he is Hari in golden form. Whose luster it can be compared to the blossoming of Kadamba flowers. Entonces, él es Sachinandan, pero es Gaurahari, que con su tez dorada recuerda a los grupos de flores Kadamba. There's a famous picture of Prabhupada holding a plumeria. You know plumeria?
Hay una foto famosa de Prabhupada sosteniendo una plumeria. ¿Conoces las plumerias? There are different colored plumerias. Hay diferentes colores de plumerias. This is a golden plumeria. It's a Esta famous era picture. una dorada. Es una foto famosa. Prabhupada's looking very pensively and ecstatically at the flower. Prabhupada estaba observando muy pensativo y muy extático The story esa behind it flor. was. La story historia behind detrás de eso it, he was thinking. He thought, this is the color of Gaurani, él estaba pensando, este es el color de Gaurahari, golden. dorado. So he says, Rupa Goswami, may that Sachinandan, Entonces Rupa Goswami dice que aquel Sachinandan, may he forever live que él por siempre pueda vivir in the cave, in the core of your heart. en la caverna, en ese agujero de tu corazón. He has appeared in the world, Ha aparecido en el mundo Anarpita Chirim Chirat. After a long, long time. ha aparecido en el tiempo después de después de mucho tiempo. And he has done something that is not anarpita, that has not been done for a very long time. Y ha hecho algo que es anárpita, que no ha sido hecho por un largo tiempo. Anarpita Chirim Chirat Karunayabhatina Kalo. He has very mercifully descended Él muy misericordiosamente ha descendido as the Kali Yuga avatar. como el Kali Yuga avatar. You can see he's speaking about two sides of Chaitanya Mahaprabhu. Está hablando de dos lados de Chaitanya Mahaprabhu. He's the son of Sachi, Es el hijo de Sachi and he's the Kali Yuga avatar. y es el avatar de Kali Yuga. So, Anarpita Chirim Charat Karunayabhatina Kalo. He's come after a long time, Ha venido después de un largo tiempo, long time, de un largo tiempo. and given something that has not been given for a very long time. Y viene a entregar algo que no ha sido dado por un largo, largo tiempo. And he's done it in the Kali Yuga. Y lo ha hecho en Kali Yuga. The devotees of Chaitanya Mahaprabhu, they lived in a Puranic world. Los devotos de Chaitanya Mahaprabhu viven en un mundo puránico. Their historical references were the Puranas. Hay referencias históricas de los Puranas. So when the phenomenon of Chaitanya Mahaprabhu appeared in their midst, Entonces, cuando el fenómeno de Chaitanya Mahaprabhu apareció en medio de esto, they had to locate him tuvieron que ubicarlo in the Purana. en el Purana. They knew he was divine. Sabían que era divino. What is the nature of his divinity? ¿Cuál es la naturaleza de la divinidad? What kind of descent of divinity in the world is this? ¿Qué tipo de descenso de la divinidad es este? So the Goswamis, they located him on the map Así los Goswamis lo ubicaron en el mapa, of these ancient scriptures. en estas escrituras antiguas. Therefore, they refer to him as the Kali Yuga avatar, Por lo tanto, se refieren a él como el avatar de Kali Yuga. as the Yuga avatar. Es el Yuga avatar. And they did the academic work to cite verses from here and Hicieron there el to trabajo make their académico. case. Hmm? Hicieron el trabajo académico de citar distintos versos para tener ese respaldo, To support their sentiment as to his divinity. para apoyar ese sentimiento y su divinidad. Someone will say, but no, that verse could be interpreted differently. Y alguien podría decir, no, ese verso se puede interpretar de otra forma. Krishna Varnam Tisa Krishnam Sango Pangasta Parshadam Yagnaisan Kirtana Prayer Yajanti Isunevasa from Bhagavatam. This verse, you know it? ¿Saben ese verso del Bhagavatam? Krishna Varnam Tisa Krishnam. It's the famous verse. Es un verso Jiva famoso. Goswami translated it. If you hear the translation, you'll say, well, how could it mean anything else? Y Jiva Goswami lo traduce y cuando ves esa traducción dices, oh, ¿cómo esto puede significar algo más? But before Jiva Goswami, nobody understood the verse like that. Pero antes de Jiva Goswami nadie había entendido el verso de esa forma. Why not? ¿Por qué no? Because the person who it exemplifies Porque la persona con la que lo ejemplifica had not yet appeared. aún no había aparecido. But people will disagree. Pero las personas pueden estar en desacuerdo. In our Sampradaya, we don't translate like that. En nuestra Sampradaya no nos vestimos That's así. your translation. Esa es tu traducción. Maybe no doubt he is saintly, Dicen sin duda que es santo, but that he is the Yuga Avatar, pero que sea el Yuga Avatar, that he is Krishna. que sea Krishna. So there may be different opinions amongst Vaishnavas. Puede haber distintas opiniones entre Vaishnavas. We think Vaikuntha is undesirable.
Pensamos que Vaikunta no es deseable. People in Vaikuntha think La gente en Vaikunta piensa, Goloka doesn't exist. Goloka no existe. You can't have a relationship like that with Narayan. No puedes tener una relación así con Narayan. That's his Krishna avatar. Ese es su Krishna avatar. When he wants to act like a human, he goes into human society, and then some people relate to him like that. But that's not the Paravyam. Él quiere ser humano y se presenta como Krishna en la sociedad humana, pero ese no es su Paravyam. That doesn't happen in Vaikuntha. Eso no pasa en Vaikunta. He is Narayan. Él es Narayan. Maybe on Janamastami, he shows himself as Krishna. Tal vez en Janmastami se presenta como He Krishna shows some leelas like this. y muestra algunos lilas así. But he is Narayan. Pero él es Narayan. You see, that's why the Goswamis emphasized one line of one verse of the Bhagavatam. Y ves que así es como los Goswamis dicen, enfatizan un verso del Bhagavatam. And said, this is the key to unlocking the whole essence of the tattva of the Bhagavatam. Esta es la clave para desbloquear todo el tatua del Bhagavatam. What is the line? ¿Cuál es la línea? Krishna's Krishna's tu Bhagavan Swayam. Because if Krishna is the avatar of Narayan, Porque si Krishna es el avatar de Narayan, there's no eternal Gopi Bhav, no hay Gopi Bhav eterno, no eternal Sakya Bhav, no hay Saki Bhav eterno, there's no Vatsalya Bhav. no hay Vatsalya Bhav. That's why when Uttara Así es como Uttara, heard, after her son, escuchó después de su hijo, heard Brihad Bhagavatamrita. escuchó el Brihad Bhagavatamrita. Was there a son? ¿Hay un hijo? Yeah, Uttara. Not Parikshit. Was it Parikshit who heard? ¿Fue Parikshit? ¿O So entonces he heard Brihad Bhagavatamrita. escuchó el Brihad Bhagavatamrita? So when she heard the first part of Brihad Y Bhagavatamrita, cuando escuchó la primera parte del Brihad Bhagavatamrita, which culminates in Gopi Bhav, que culmina en Gopi Bhav, she said, ella dijo, where does that exist? ¿dónde existe eso? Is there some place where that eternally takes place? ¿Hay un lugar donde esto ocurre eternamente? Therefore, the whole second canto of Brihad Y Bhagavatamrita por is called Goloka Mahatmya, Y todo el segundo canto del Brihad Bhagavatamrita se llama Goloka Mahatmya, the glorification of Goloka, la glorificación de Goloka, Mahavaikuntha, Mahavaikuntha, where we understand from that perspective, Narayan is the avatar of Krishna. donde se entiende desde otra perspectiva, Narayan es un avatar de Krishna. If Krishna is the avatar of Narayan, Si Krishna es el avatar de Narayan, there's no Sakyarasa no hay Sakyarasa in transcendence. There's en no Gopi. trascendencia, no hay Gopi Bhav. So there are different transcendental opinions. Entonces hay diferentes opiniones trascendentales. If someone sees Chaitanya Mahaprabhu as a great saint, Si alguien ve a Chaitanya Mahaprabhu como un gran santo, no problem. no hay problema. We should follow the saints. Seguimos a los santos. But we see him as Krishna, Pero si lo vemos como Krishna, Gaur Krishna. como Gaur Krishna, And we've given all the evidence. y se da toda la evidencia. And if we tweaked a verse Y to make it si, say what we want it to say, y si retocamos el verso y hacemos que diga lo que queremos que diga, will that be a fault? ¿sería una falla? No. No, It has to say that. tiene que decir If it eso. doesn't say that, it must be wrong. Y si no dice eso, debe estar equivocado. Look at him. Mírenlo, Just see who he is. vean quién es. In the history of the religious world, there is no saintly person that more personifies ecstasy in love of God. That's just a historical, objective fact. En la historia del mundo religioso no hay ninguna otra persona que personifique mejor el amor de Dios. Eso es un hecho histórico. Particularly, this came out in Jagannath Puri. Y particularmente esto surgió en Jagannath Puri. Of course, this is some of the Aishvarya of Mahaprabhu, Esto es un poco de la Aishvarya de Chaitanya Mahaprabhu, when he would weep and produce tears like a fountain. donde va a llorar y sus lágrimas son como una fuente, His body would become deformed. donde su cuerpo comienza a deformarse. The devotees had to step back a little bit.
y hay que retroceder un poco. But this display of Aishvarya is important Pero esta demostración de Aishvarya es importante, because if we want sweetness of Gopi Bhav, porque si queremos la dulzura del O Gopi Sakya Bhav Bhav. o de Sakya Bhav, it appears in the context of Aishvarya. que aparece en un contexto de Aishvarya. Vaikuntha is not the land of Aishvarya. Vaikunta no es el reino de Aishvarya. Goloka is the land of Aishvarya. Goloka es la tierra de Aishvarya. What is the Aishvarya there? ¿Cuál es el Aishvarya ahí? It is the Aishvarya of Yashoda, Es el Aishvarya de Yashoda, the Aishvarya of Subal, el Aishvarya de Subal, Lalita, Lalita, Vishaka, Vishaka. Gopis and Gopikas, Las Who have gopis y overpowered gópicas Narayan, que han sobrepasado en poder a Narayan, made him like them, lo hicieron como él, human-like, cuasi humanos, conquered, conquistaron, practically in all respects, conquered by their love. lo conquistaron en todos aspectos con su amor. Krishna's picking a clover, she Krishna, loves me, she loves me not. Krishna ha tomado She loves un me. trébol, She loves me not. Then Subal will grab the last leaf. She loves you. Don't worry. entonces toma un trébol y empieza, me ama, no me ama, me ama, no me ama. Y luego tira uno y dice, sí me ama. This is Aishvarya. Ese es Aishvarya, Completely conquered, captured. This is the power of completamente that Prem. capturado. Ese es el poder de Prem Bhakti. So Anarpita Charim Charat Karunayavatina Kalo. He comes in the Kali Yuga. He's the Kali Yuga avatar. But if you don't believe in Kali Yuga, that's not a problem. You think, Entonces, how can there be Kali Yuga? él es el avatar de Kali Yuga. Y si no crees en Kali Yuga, no hay problema. Y piensas, ¿cómo puede no haber Kali Yuga? Maybe you think time is linear, not circular, cyclical. Tal vez piensas que el tiempo es lineal y no es cíclico. But that's not a very good modern way of thinking. Por eso no es una muy buena forma moderna de pensar. There's good evidence for the idea that time is cyclical, empirical evidence. Hay evidencia empírica de que el tiempo es cíclico. But still, you may think, under the influence of modern historical perspective, Aún así puedes pensar bajo la influencia de la historia moderna that thousands of years ago they were only Neanderthals. que por miles de millones de años solo hubo neandertales. It doesn't matter. No importa, Don't be bothered by that. no te molestes por eso. Look at the person of Chaitanya Mahaprabhu. Mira a la persona de Chaitanya Mahaprabhu. Call him whatever you want to call him, but Llámalo como quieras, pero whatever it would have to be a glorification. nunca va a haber una glorificación And he's worthy of following in all respects. que sea digna de seguir en todos los aspectos. But we call him the Kali Yuga himself. Pero lo llamamos el avatar de Kali Yuga We think it's Kali Yuga. y pensamos, es Kali Yuga. Everything's turned upside down. Todo se ha dado vuelta And he's come to remedy that y ha llegado a remediar eso in a very extraordinary way. en una forma muy extraordinaria. So, Anarpita Chirim Charat Karunayavatina Kalu Samarpaitam Unatosa Rasam Sabhakti Sriya. The second verse El segundo verso gives the opuesta del primero shloka. The primero shloka says, Anarpita has not been given for a long time, and Samarpitam is given in a big way. What? Unata Rasam Sabhakti Sriyam. Unata Ujvala Rasa Sabhakti Sriyam. He's giving his own bhakti, which is the height of Ujjval or Madhurya Rasa. Entonces está diciendo que no se ha dado en mucho tiempo, pero después está diciendo que se ha dado de una gran manera. Entonces lo segundo es opuesto de lo primero. Y después dice que Well, he's coming to give él ha venido a entregar this, to bestow the Madhurya Rasa, Madhurya Rasa. right? And so may he always reside, that Así que- Sachinandan, in the core of your heart. Así que él desea que él pueda residir por siempre en la cueva de tu corazón. So obviously, Así the que verse obviamente means lo primero significa Chaitanya Mahaprabhu came to give Manjari Bhav to everyone, Chaitanya Mahaprabhu vino para entregar Manjari Bhava a todos, right? ¿cierto?
Wrong. Mal. No, no es así. That is not what the verse says. No es lo que dice el verso. So we will explain that. Vamos a explicar eso. Because if that were true, Porque si fuera así, then entonces no one would have any swabhav. nadie tendría ningún swabhav. It would be something that had to be given. Tendría que ser algo dado. And only this bhav. Y solo este va. But as we'll see, as we Pero go como forward, veremos más adelante, history does not support that. la historia no respalda eso. Neither do two principal commentaries Y tampoco lo on this hacen verse. dos comentarios principales de este verso. The commentary of Krishnadas Kaviraj El comentario de Krishnadas Kaviraj and the commentary of Jiva y Goswami. el comentario de Jiva Goswami. So in our next class, we'll discuss the commentaries of these two. I think that is a good way to look at what the meaning of this verse is. Entonces, cuando lo ves, piensas, esta es una buena forma de ver lo que significa este verso. We call it Guru Parampara. Lo llamamos Guru Parampara. Rupa Goswami Prabhupada ki Jai. Sri Vrindavan Chandra ki Bhakti Kavi Nanda Goswami Maharaj Avirbhav Mahotsav Bhakti Vedanta Puri Goswami Maharaj ki Bhakti Vedanta ki Jai Maharaj ki Jai Sannyasi Vrinda ki Jai Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Gaur Premanande Vanchakalpatarubhyascha Vipasamidhya Patitanam Pavanam Vaishnavim Gauri Vaishnavrinda ki Jai Gaur Premanande